आतां तुमी येणाऱ्या इलेक्शनान पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून फुडें वता काय इवन तकलेन अजून आहा की फातोर्डान कॉन्टेस्ट करपा जाय? ना, अजिबात ना. राजकीय परिस्थितीनुसार निर्णय असतात, पण घेतला निर्णय की कॉन्टेस्ट कारण करपा ना? आमकां भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम करतना, अध्यक्ष म्हणून काम करतना चारय वटेच्यान कमळां फुलोवपाक जाय. म्हणजे अशें न्हय की आपलेंच सादोवप आनी बाकीचे जे हें ना. सो फातोर्डा नवो चेहरो कितेंय जावंक शकता. कितें तुमी कॉन्टेस्ट करना? हांवें सांगलें न्ही, परत कशें आसा, परत थंयच ताका प्रोडक्टीव इंटरव्यू जावनी. ना म्हटलें की जालें, सोंपलो विशय. एक गजाल आसा की सगळे मतदारसंघांक कमळां फुलोवपाक जाय. ते कमळ फुलोवपाक लागून ज्यो ज्यो गोश्टी आवश्यक आसा त्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय, त्यो आमी करतले. तातूंत भितर 27 जेन्ना आमी 30 म्हटलां तेन्ना 27 हे 30 जावंकूच जाय, जेणे करून एक बरे विचारधारेचें आनी बरें सरकार लोकांक दिवपाक जाय, हें आमचें ध्येय आसा.